आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। उड़िया पक्ष पालन अवसर में फकीरमोहन विश्वविद्यालय पक्षरु देवालय और ऐतिह्य स्थल में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। सिमिलपाल में 12टी मोबाइल टावर प्रतिष्ठा करा जिवो। सारा राज्य में पवित्र रामनवमी महासमारोह रे पालन करागला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज 2 दिनिया नुआ दिल्ली गस्तरे जाइछंती। तमिलनाडुर रामेश्वरम रे पंबन सेतुर लोकार्पण कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पालन करा जाउछि। गतकालीर आईपीएल खेल रे सनराइजर्स हैदराबाद को हराइला गुजरात टाइटन्स। एवं बंगोपसागर रे सृष्टि हैला घूर्णिबलय। आसंता 2 दिन उपकूल ओडिशा रे सामान्य वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान कला पाणीपाग विभाग। एबे संपूर्ण खबर। सारा राज्य रे एबे उड़िया पक्ष पालन करा जाउछि। एही क्रम रे गतकाली फकीरमोहन विश्वविद्यालय पक्षरु देवालय और ऐतिह्य स्थल रे स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित होइथिला। विश्वविद्यालयर अध्यापक अध्यापिका और छात्र छात्री माने एकाठी हुई स्थानीय रेमुणा क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर एवं इमामी जगन्नाथ मंदिर परिसर को सफासुतरा करिथिले। एणे तेणे पड़िथिबा अड़िया आवर्जना को परिष्कार करिबा सहित लोकमानंकु स्वच्छता संपर्क रे बुझाइथिले। प्रोफेसर अमूल्य कुमार आचार्य, प्रोफेसर सूर्येन्दु कुमार दे, डॉक्टर पवित्र मोहन नायक, डॉक्टर प्रहलाद खिल, शांति गोपाल जाना प्रमुख एही कार्यक्रम रे नेतृत्व नेथिले। आज विश्वविद्यालय पक्षरु वर्णबोध उत्सव पालन करा जिवो बोली जणा पड़िछि। सिमिलपाल अभयारण्य अंतर्गत विभिन्न स्थान रे 12टी मोबाइल टावर प्रतिष्ठा पई केंद्र सरकारक पक्षरु मंजूरी मिलिछि। पूर्वर 2023 डिसेंबर 28 रे अनुष्ठित राज्य वन्यप्राणी बोर्डर नवम बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायतिला। अभयारण्य रे 34टी मोबाइल टावर स्थापन पई राज्य वन्यप्राणी बोर्ड पक्षरु केंद्र को कुहा जायतिला। केंद्र सरकारक पक्षरु एक प्रतिनिधि दल अभयारण्य परिदर्शन करिवा परे 12टी टावर निर्माण को मंजूरी करा जायछि। एगुड़िक मध्य रे रहिछि केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर तहसील अधीन तालपड़ा, सातकोशिया व्याघ्र अभयारण्यर केंचुआनाली, अनुगुल जिला किशोरनगर और आठमल्लिक ब्लॉक रो जदुपुर, हदगड़ और कुलढिया अभयारण्य, केन्दुझर जिलार शालपड़ा स्थित आनंदपुर इत्यादि। एही सबु स्थान रे मोबाइल टावर प्रतिष्ठा पई जातीय वन्यप्राणी बोर्ड निष्पत्ति नेइछंती। एहा द्वारा वन्यप्राणी गतिविधि और शिकारी संपर्क रे सूचना मिल परिबो। गतकाली सारा राज्य रे आनंद उल्लासर सह रामनवमी उत्सव पालित होई जाइछि। भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान रे प्रभु श्रीराम को सुउच्च मेढ़रे
ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ମୃଦଙ୍ଗ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ସହର ଉଛୁଳି ଉଠିଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାମନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମର ସହ ରାମନବମୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ରାମନବମୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ କେତେକ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ସହ ସେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମରେ ନୂତନ ପମ୍ବନ ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେତୁକୁ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଭର୍ଟିକାଲ ଲିଫ୍ଟ ପାନ୍ ରେଳ ସେତୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ ରହିଛି 20 କିଲୋମିଟର 800 ମିଟର। 2019 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପମ୍ବନ ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାମିଲନାଡୁରେ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ହେଲ୍ଦି ବିଗିନିଂସ୍ ହୋପଫୁଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ, ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ 1950 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ନୂତନ ଔଷଧ, ପ୍ରତିଷେଧକ ଉପାୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL T20 କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 152 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 153 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ପିଛା କରି 16.4 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜିର IPL ଖେଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ 8 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 8ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁରରେ 40.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା, ସମ୍ବଲପୁରରେ 40.6 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 40.1 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଂଶୁଘାତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କିପରି। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
एथिपाई ओडिशा सरकारଙ୍କ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु लोकमानଙ୍କ ପାଇଁ सतर्क सूचना जारी करा जायछि। विशेष करी वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाଙ୍କ ପାଇଁ अंशुघातर आशंका अधिक रहिथिबारु सेमानଙ୍କୁ अधिक सतर्क रहिबा लागि स्वास्थ्य विभाग पक्षरु परामर्श दिया जायछि। अंशुघातर शिकार हेबा पूर्वरु प्रबल झाळ बहे, मुंड बुलाई अंधार दिसे और बांती लागे, प्रबल शोष हुए, मांसपेशी खांची धरे, अचेत किंबा बात मारिया भली लक्षण देखा जाए। एमिति लक्षण देखादेले तुरंत डाक्तरଙ୍କ परामर्श नियंतु। सकाळे किंबा अपराह्ନରେ खरा कम थिला बेले बाहर को जांतु। बाहर को जिबा पूर्वरु यथेष्ट पानी पियंतु। मुंडरे ओदा गामुछा बांधंतु। हालुका रंगर सूता पोशाक परिधान करंतु। छत्ता और जोता व्यवहार करंतु। खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही। अधिक दूर बाट चलंतु नाही। मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु। अंशुघातर लक्षण देखादेले व्यस्त विब्रत न होई तुरंत रोगीर प्रतिकार करंतु। रोगी को खोला और ठंडा स्थान को नहीं जांतु। ओआरएस किंबा चीनी लुण पानी फेंटी पीवा को दियंतु। रोगीर देहरु पोशाक यथा संभव खोली फैन किंबा कूलर चलथिबा स्थान रे बसाई दियंतु। मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछि दियंतु। रोगी को पंखा, कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु। एहा परे एम्बुलेंस डाकी तुरंत स्थानीय हॉस्पिटल रे रोगी को भर्ती करांतु। अंशुघात प्रति निजे सतर्क रुहंतु एवं अन्य को सतर्क करांतु। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।